हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि छात्र छात्री मानकर पई आसिला बड़ खुशी खबर। छात्र छात्री माने पाइबे वर्षकु 6000 टंका। स्कूल जीवार खर्च बहन करिबे राज्य सरकार। विद्यालय रे उपस्थान बढ़ाइबा पई आरंभ हैला नियारा व्यवस्था। 35,076 जन छात्र छात्री पाइबे एही सुविधा। राज्यर विभिन्न जिले में सरकारी विद्यालय जनबसति बहु दूर रहूथिबारु छात्र छात्री माने अधारे पाठ छाड़ी दियंती। तेणु एही समस्या को दृष्टि रखी शिक्षा विभाग आरंभ करिछि नियारा व्यवस्था। उपस्थान बढ़ाइबा पई स्कूल यातायात खर्च बहन करिबे राज्य सरकार। प्राथमिक विद्यालय रे पाठ पढुथिबा छात्र छात्री मानकु जदि 1 किलोमीटर अधिक जीवाकु पडुथिबो तेबे सही छात्र छात्री अर्थ राशि पाइबे। सेहिपरि उच्च प्राथमिक रे पाठ पढुथिबा छात्र छात्री 3 किलोमीटर और सेकेंडरी स्कूल छात्र छात्री 5 किलोमीटर अधिक दूरतार विद्यालय जाउथिले सरकार बहन करिबे यातायात खर्च। एही बाबतकु वर्षकु जणे छात्र 6000 टंका पाइबे। विद्यालय रे 75% रु अधिक उपस्थान हेले एही अर्थ राशि पाइबाकु छात्र छात्री योग्य हेबे बोली कहिसंती ओसेपा अधिकारी। परवर्ती खबरटी हेउछि वर्षारे भिजिब रथ यात्रा। वर्षारे भिजिब रथ यात्रा। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर तथ्य अनुसायी पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। 24 घंटे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो। 7 जुलाई रे गोटे दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे 25% नियंटिया वर्षार स्थिति रहिछि। रथ यात्रा दिन पुरी रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा रहिबो। 7 तारिख रे पुरी जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एहा सहित 90% रु अधिक गुळगुळी हेब। 8 जुलाई रे पुरी रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेब बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबरटी हेउछि अत्याधुनिक प्रसारण उपकरण सहित दूरदर्शन रे हेब घोष यात्रार सीधा प्रसारण। चलित जुलाई 7 तारिख में श्रीजीव मानकर पवित्र घोष यात्रा हेब। घोष यात्रा अवसर में ओडिशा सरकार सूचना और लोक संपर्क विभाग सहयोग में दूरदर्शन घोष यात्रार सीधा प्रसारण करिवार व्यवस्था करिछि। एथिरे उन्नत मानर अत्याधुनिक प्रसारण उपकरण द्वारा हाई रिजोल्यूशन चित्र उत्तोलन करा जाई अगणित दर्शक मानकर दर्शन निमंते निरवच्छिन्न भाव में प्रसारण करा जिवो। एहा द्वारा दर्शन विलासी भक्त माने घोष यात्रार प्रतिटी मुहूर्त को स्पष्ट भाव में देखिपर सहित भाव को अनुभव करें। तेबे डीडी ओडिया रे घोष यात्रार सीधा प्रसारण जुलाई 7 तारिख दिन सकाळ 9टारू आरंभ हेब। एही प्रसारण डीडी ओडिया और डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल रे सकाळ 9टारू लाइव स्ट्रीमिंग माध्यम उपलब्ध हेब। परवर्ती खबरटी हेउछि रेल यात्री को उपहार। सीट को नहीं हेब नाही कोनोसी समस्या। भारतीय रेलवाई को देशर लाइफ लाइन कहुए। देश में प्रतिदिन 2,40,00,000 अधिक लोके ट्रेन रे यात्रा करती। प्रतिदिन एत संख्यक लोक सहित यात्रा करने भारतीय रेलवाई एक चैलेंज ठारू कम नुहे। तेज यात्री मानक प्रायतः अभियोग करती जे पर्व और छुट्टी दिन में से टिकेट वेटिंग रही थाए और कन्फर्म हो न थाए। तेज यात्री मानक किसी आश्वस्ति जोगाई देवाई भारतीय रेल एक बड़ घोषणा करिछि। देश में 10,000 नॉन एसी कोच निर्माण हेबाकु जाउछि बोली भारतीय रेल सूचना देछि। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एही घोषणा करिसंते। परवर्ती खबरटी हेउछि बजेट 2024-25 एलपीजी सब्सिडी व्यय बराद 9,000 कोटी होई पारे। चलित मास संसद में उपस्थापित हेब 2024-25 पूर्णांग बजेट। एथिरे अनेक लोकाभिमुखी घोषणा होई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। तेबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बा पीएमवाई हिताधिकारी मानकु एलपीजी सब्सिडी प्रदान करिबा लागि एथिरे 9,000 कोटी टंकार व्यय बराद होई पारे बोली एक सूत्ररु जणा पड़िछि। तेबे मोदी सरकार निरंतर भाव में उज्ज्वला योजना अधीन रे महिला मानकु एलपीजी सब्सिडी प्रदान करि आसुछंती। तेबे एही 9,000 कोटीर सब्सिडी तैल मार्केटिंग कंपनी बा ओएमसी गुड़ी को स्थानांतर करा जिवो जहाकु सेमाने सब्सिडी एलपीजी जोगाई देबारे व्यवहार करिवे। परवर्ती खबरटी हेउछि दुबईवासी खाइबे कलाहांडीर परिबा। आंब परे रप्तानी हेला भेंडी एवं पोटल। कलाहांडीर आंब परे एबे दुबईवासी खाइबे कलाहांडीर परिबा। कलाहांडी जिलार मदनपुर रामपुर ब्लॉक अंतर्गत राजामुंडारे रहितिबा
ଉତେଇ ଭ୍ୟାଲି କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଣ୍ଡି ଓ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପୋଟଳ ଦୁବାଇକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କାର୍ଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରିବା ଦୁବାଇକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପାଲାଡିୟମ କଲେନ୍ସି ଏଜେନ୍ସି ସହଯୋଗରେ ଏହା ପଠାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଯିବ 5 କୋଟି ଗଛ। ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିବ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 5 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ। 18 ମାସିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ 30 ମାସିଆ ଚାରା ଦିଆଯିବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯିବ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ହେବ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା। ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ବୋର୍ଡ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ 23 ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ସମେତ ଅନିୟମିତତା ହେତୁ ଧାଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ neetboard.edu.in କୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 16 ଜଣିଆ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ଗଣତି ଓ ମଣତି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗହଣାକୁ କାଢ଼ି ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବା ବଡ଼ କାମ ହେବ। 46 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା ପରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗଣତିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ରିଟେନ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଋଷି ସୁନକ। ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଲେବର ପାର୍ଟି। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲେ ଋଷି ସୁନକ। ବ୍ରିଟେନ୍ ନିର୍ବାଚନରେ କେର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଲେବର ପାର୍ଟିକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ କେର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଋଷି ସୁନକ। ଋଷି ସୁନକଙ୍କ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର 14 ବର୍ଷ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସତ୍ତା। ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଲେବର ପାର୍ଟି। ଗତକାଲି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଲେବର ପାର୍ଟି 1.5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଥିବା ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଲେବର ପାର୍ଟି ବ୍ରିଟେନ୍ର ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟା ହେବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ପରିପାଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଙ୍ଗର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପୋଷାକରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିପାଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ଫ୍ରକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ଲେଖାଏଁ କମିଜ ସାଲୱାର ଏବଂ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ ସେପରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ମାସେ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆଉ 5 ଗୋଟି ସେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2012ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 26ଟି ସେବା ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନୂତନ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଆଉ 5ଟି ସେବା ହେଉଛି
प्रथमटी हेउछि बिल्डिंग प्लानर परिवर्तन एवं संजोग बा संशोधन निमंते अनुमति समय सीमा 15 दिन रु 30 दिन। द्वितीयटी हेउछि बिल्डिंग प्लानर पुनः वैधीकरण निमंते अनुमति समय सीमा 7 दिन। तृतीयटी हेउछि प्लिंथ अनुमोदन समय सीमा 7 दिन। चतुर्थटी हेउछि ट्रेड लाइसेंस प्रोविजनल सर्टिफिकेट समय सीमा हेउछि 1 दिन एवं पंचमटी हेउछि ट्रेड लाइसेंस फाइनल सर्टिफिकेट समय सीमा हेउछि 90 दिन। एही सब सेवा को खूब शीघ्र विज्ञापित करा जाई जनसाधारण मानकु निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे जोगाई दिया जिवो। तबे यही भली लेटेस्ट खबर सबको आपण जानिबा पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।